श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो महेश्वराभ्याम नमो श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम दरगाहते नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेवे सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहावद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, भवामि न चरेत्पार्थं मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मय्येव मन आधस्त्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय। अभ्यासे अप्यप्समर्थोऽपि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्न सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतद्यप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलं त्यागात्, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखाशमी। सन्तुष्टः सत्तं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मयि अर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्योद्विते लोके लोकान्योद्विते च यः, हर्षामर्षभयोद्योगैर्मुक्तो च स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गद्व्यथः, सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्णसुखदुःखेषु समासङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनो सन्तुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, सद्दधानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीराम जय राम।